ala ye fɛn dɔ k'a dira ala m'o kɛ kiraw ye kiraw koyi m'o daminɛ Muhamadu yɛrɛ la o ye belebeleba yɛrɛ ko ta ala ye fɛn dɔ k'a dira a ma kɛ ala kira ye mais i b'i kɔlɔsi o fɔcogo la ni nin k'i a ma kɛ nin ani ka fisa n'a ye kelenw tɛ a fɔ nin ma ko sadi ala ka fusamantiya ala ye kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw kɛ a ye dira ye a ye fɛn dɔw k'a ye a ye kira jɛw la dɔw kumana u fagara dɔw yɛrɛ ma kuma sɔrɔ u fagara dɔw kumana ko u kuma kɔnɔ kuma bɛɛ fɔ a ma faamu dɔw ka kuma faamuna a ma minɛ dɔw ta minɛna mais a kɛr'u kɔfɛ san 200 san 300 sera mɔgɔw nana tiɲɛ sigi a ma ko karisa kun ye nin fɔ dɛ a yɛrɛ b'a kalama savant caman bɛ yen ko dɔw fɔ don dɔ la u y'u minɛ k'u don kaso la u dɔw faga san 100 kɔfɛ mɔgɔw nana u ka tiɲɛ sigi ma ko karisa delila ka nin fɔ a don na mɔgɔw y'a faga o ma kɛ Haidara ko k'ale bɛ supplément de ko ala mun ale bɛ fɛ ka min fɔ a y'a bɛɛ fɔ a ye fɛn o fɛn fɔ o fana bɛɛ faamuna mɔgɔ dɔw ka fɔle tɛ se k'a ka kɔnɔta bɛɛ fɔ ala sɔnna ale ye kɔnɔta bɛɛ fɔ mɔgɔ dɔw bɛ kuma ka ban mɔgɔ tɛ foyi faamu ka kuma na ale ye min fɔ o fana bɛɛ faamuna mɔgɔ dɔw ka kuma bɛ faamu ko an y'a faamu ko an tɛ ala sɔnna Haidara ta bɛɛ minɛna mɔgɔ dɔw ta bɛ minɛ a salen kɔfɛ o tuma Haidara ta minɛna a yɛrɛ ɲɛna k'a denw kɛ o ɲɛmɔgɔ n'a ka kalandenw a yɛrɛ sabali tiɲɛ bɛɛ nana segin a ma o Serifukɛ i tun ye nin fɔ Serifukɛ i tun ye nin fɔ o kumana ala m'o kɛ kiraw ye kiraw koyi m'o daminɛ Muhamadu yɛrɛ la o ba de bɛ o fana na parce que Seydina Ali gosira sunkalo su 19 de la Haidara bangena 20 na Seydina Ali sara 21 na ne yɛrɛ bɛ philosophie min sɔrɔ la dɔrɔn a kun kan ka bugɔ don min na a kun kan ka sɔrɔ don mais o kuma papier la ye fɔlɔ ka remplaçant dɔ n'a sɔrɔ la mɔgɔ bɛ sɔrɔ ka na a nana ye ko bɛ na le 20 dɔrɔn mais ko ye papier filɛ o fɔ ala ala ko bon ça a bɛ se ka taa le 21 ale fa ala ka Bamadani den an ka foli ni waleɲuman dɔn an b'o ta k'o ɲɛsin aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma aw minnu sɔgɔlen don Bamadani den page la ka bɛn ni kuma in ye spécial 12 mai kadiri kɔnɔna la n'o ye an karamɔgɔ Cherif Ousmane Madani Haidara ale ka anniversaire ye ɲinanta in n'o bɛ bɛn a san 67nan sɔrɔli ma Bamadani den page y'a kanu k'o la ɲɛnamaya ni wudu karamɔgɔw ye an bɛ wuli ka se u ma kelen-kelen u ka kuma an karamɔgɔ la Alil Makami Faalul Kairati Dalilul Islami Hujjatulahi fi kalki walasa diɲɛmɔgɔ ka se k'a dɔn bi an wulila ka se bangɔni na an karamɔgɔ ani an ɲɛ jɔyɔrɔ dɔ ma diinɛ jigiya n'o ye Serifikɛ ye Isa Mahamani Cherif Haidara ni dɔw k'a ma Isa Baba Haidara minnu sɔrɔl'o kɔnɔna la an ka ɲɛmadaw fɛ A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halil 'uqdatan min lisani yafqahu qawli Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Ambe an balima lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo ka labɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo aw fɛn o fɛn bɛ k'an lajɛ sisan Bamadani den ale page kan a ka YouTube ni Facebook ni a ka sɔrɔ siraw bɛɛ bɔlɔlɔ sira bɛɛ lajɛlen kan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a badenkɛ do Isa Mahamani Cherif Haidara Bamako Bankoni na Ansardini ale kalanden dɔ do alhamdulillah rabbil alamin ka kɛ ni an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ale ka bangeni o ɲagaɲagaw o ɲɛkɔrɔlaw la ka se ka bɔ ka an ka dɔnta dɔ fɔ walima ka an ka fɔta dɔ fɔ walima ka an ka mirina dɔ fɔ Cherif Ousmane Madani Haidara kan min bɛ se ka kɛ kumada ye anw yɛrɛ bolo ani ka kɛ bɔda ye an bolo o kama Cherif Ousmane Madani Haidara ale bangena le 12 mai 1955 a bi san caman bɔ bi ni o waatiw sera jɛkulu min kelen b'u yɛrɛ ye Haidara nɔfɛ minnu kelen bɛ k'a labato n'a fɔ a ma ko a ka kalandenw olu ma sɔn o don in ka kɛ don gansan in ka tɛmɛ k'o ta Allahu Ta'ala yɛrɛ ka kumakan na kuranɛ kɔnɔ wa zakirhum bi ayamillah suratul hajj la ala ko ka mɔgɔw hakili jigi ala ka don na ala ka don ye don jumɛn ye dɔgɔkun ye tile 7 ye ala de y'a don bɛɛ da o kɔrɔ k'a daminɛ tɛnɛn ka taa bila juma na a bɛɛ ye ala ta ye ala de ye tɛnɛn da tarata fo ka taa se kari ma i y'a fɔ fɔcogo kan o kan na i y'a fɔ fɔcogo fɛn o fɛn na don ye ala ta ye
dɔgɔkun ye Ala ta ye kalo ye Ala ta ye san bɛɛ ye Ala ka san ye bal u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min kɔnɔ nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan fɔ nin ko waati le temps waati yɛrɛ de ye Ala ta ye wa Ala yɛrɛ tɔgɔ dɔ de fana ye ko waati ale de bɛ kow bɛɛ jɛya ni si dir'i ma kow bɛ jɛya dɛrɛ kɔrɔ waati ye Ala tɔgɔ dɔ ye fo ndalentigiw b'a kɛ k'a fɔ Ala tɔgɔ filanan de ye waati ye waati de bɛ kow jɛya waati yɛrɛ ye kow la belebeleba ye nga ne Ala ko k'a ka dɔnbɔ o donw bɛɛ Ala ta ye mais donw kɔnɔna ko la ko dɔ bɛ kɛ ko dɔ kɔnɔ o ko in bɛ bonya sɔrɔ ni o don ye don in bɛ se ka valeur sɔrɔ ni o ye nga tafsirikɛlaw caman ko Ala ka donw walima n'i y'a bɔ tafsiri kɔnɔ ka na ne hali an yɛrɛ fɛ farafinna parce que o de ye kuma yɛrɛ nafa ye ni mɔgɔ bɛ kuma i bɛ kuma i ka milieu de kɔnɔna na olu bɛ min faamu parce que Alahu taala ko wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi ko ma kira mɔgɔ si ci fo nga a ci n'a ka mɔgɔw ka kan de kɔrɔ mɔgɔw bɛ ko faamuya cogoya min na u ka kan na u bɛ misaliyaw di cogo min na u ka kan na u bɛ ko kɔrɔw faamu cogoya min na o tuma na o de kɔrɔ ko lisanul kamin kɔrɔ de ko aw yɛrɛ fɛ a bɛ kow ye cogoya min na o de y'a ka kan ye kira bɛ kuma n'a ka réalité de a bɛ kuma n'a ka culture de kira o kira a bɛ kuma n'a ka réalité de o kama anw fɛ n'a fɔra hadamaden ka don jeliw b'a fɔ ten ko mɔgɔ bange don o ye donba dɔ y'i bolo o y'i ka don dɔ ye n'i ye cɛ i bɛ sigi nɛgɛkɔrɔ don min na o y'i ka donba dɔ ye i bɛ furukɛ don min na o y'i ka don dɔ ye ani i bɛ sigi Ala ma don min na o y'i ka don dɔ ye Ala yɛrɛ bɛ kuma laban in sɛbɛntiya kuranɛ kɔnɔ wattaku yawman turja'una fihi ila Allah ko a ye sira don de ɲɛ a bɛ segin ka taa Ala ma don min na o ye i sigi don ja o ni don tɔw tɛ kelen o donba dɔ ye Ala ko k'i k'a don jɔrɔ dɛrɛ Nabilahi Zakari Yahya alayhi salam kana se Nabilahi Isa ma o kumana waati kan Zakariya Ala de y'a fɔ ale ma ko salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yab'asu hayyan ko Ala ka kisi b'a kan don min na a bangena don min na a bɛna sa ani a bɛna wuli don min na lahara don Ala ye don kɛ donba saba ye hadamaden bange don ni sa don ni kunun don k'i jɔ Ala ɲɛkɔrɔ Nabila Isa fana kumana ale kumana a yɛrɛ kan ale ko salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'asu hayyan ko Ala ka kisi bɛ ne Isa kan n bange don n sa don ani n wuli don ni ye olu ka yɔrɔ réalité ye Ala kumana ne ka kɛ ni o ye nka ni saba bɛɛ bɛ ne ka kuma kɔnɔna na fo n'a bɔra lahara ko in na parce que o ye nabi ɲuman ye o ye révélation ye mais anw fɛ hadamaden bange don o don ko dɔw bɛ kɛ i somɔgɔw fɛ Ala foliw la ni laadaw ni sarakabɔw la o ye laada yɛrɛ kɔnɔna ye k'a fɔ an ye den sɔrɔ denkuni ye kɔrɔlen ye silamɛya ma na ni o ye o y'a sɔrɔ la mɔgɔw b'a dɔn hadamaden wolo don hali bamanan yɛrɛ kɔnɔna na a jiriw b'a d'a ma bamanan kɔnɔna mɔgɔw wolo don a kan ka saraka minnu kan ka bɔ a ye mɔgɔ yɛrɛ wolo don ka hala k'a ka ɲɛɲini k'a ka ɲɛta sigi kɔfɛ ni masakɛ don ni fɛn min don a bɛ kɛ nin o bɛ dɔn mɔgɔ wolo don fɛ o de kama dɔw tun b'a dogo kɛlɛ parce que jugulamɔgɔ mana dɔn a bɛ se ka i ka latigɛw sumaya Ala fɛ hadamaden u bɛ seliji don minnu na olu tɛ kɛ kalo bɛɛ la a dɔnbagaw de bɛ yen nɔ u bɛ dolo de lajɛ dolo dɔw de mana bange u b'a fɔ n'an ye selijili kɛ nin na den minnu bɛ bange den minnu bɛ se ka seliji nin kalo in kɔnɔna na olu denw bɛ se ka kɛ cɛ ye u bɛ si sɔrɔ waati dɔ kun t'a la dɔrɔn k'a fɔ ko nin kalo a de jate de bɛ kɛ dɔnni kɔnɔna na dolotigiw fɛ k'a lajɛ nin dolo in bɔra bolokoli bɛ se ka kɛ nin kalo in na an b'a kɛ nin kalo tile hakɛ in na n'o kɛra a ni tiɲɛ bɛ dɔgɔya denw bɛ sabati ni kɔɲɔ fana bɛ kɛ kɔɲɔ fana jateminɛ de ni ma o kɔrɔman bɛɛ dɔn siya dɔ b'an fɛ b'a ko banabakaw ka kɔɲɔ kɛ kalo kelen t'a la hali don kelen t'a la k'a fɔ ko a bɛ kɛ alamisa yɛrɛ a ka ca la kuma la a bɛ kɛ araba a bɛ se ka kɛ alamisa yɛrɛ mais o ka cɛkɔrɔbaw bɛ dolo ni jateminɛw de kɛ k'a fɔ nin kalo in na
alamisa fɔlɔ araba fɔlɔ araba filanan araba laban ou bien alamisa fɔlɔ u bɛ jatew kɛ n'a ye k'a fɔ ni kɔɲɔ minnu kɛra nin na a kɔɲɔw bɛ si sɔrɔ denw bɛ sɔrɔ a foro kɔnɔna na o tun ye dɔnni de ɔ hadamaden yɛrɛ sa don o fana y'a dama ko wɛrɛ ye o tuma na ala ko wa dakirhum bi ayami la ko ka jɔn hakili jigi ala ka denw na a ye nabi ɲumanw min don nabi ɲumanw da a n'a yɛrɛ min fɔ nabi ɲuman ma o ye don 3 ye o tuma na Cheikh Ousmane Madani Haidara walima mɔgɔbaw bangedon ye o don dɔ ye alakira sallallahu alaihi wasallam bangedon ɲinina k'a dɔn ala yɛrɛ ye lamaga dɔw kɛ ka ko dɔw kɛ ka kɛ ni ko alakira bangina ko dɔw kɛra ala fɛ minnu tɛ nature ye ka kɔrɔ minnu tɛ ko cogoya ye ka kɔrɔ olu kɛra a dɔnna k'a fɔ ko dɔ kɛra o kama ni o sera ka kɛ ni ala ka kuma min fɛ ka min fɔ kuma in kun ye dɔrɔn ka dɔn ni ko in ye daliluba ye a la wala ni dalilu tɛ a la haramu tɛ bida tɛ mais an b'a fɔ ko sunna de don min ni tayɔrɔ bɛ a la k'a fɔ ko ala yɛrɛ de ko tɛ kuranɛ kɔnɔ ko ka hakili jigi kɛ ala ka denw na a dun ye don 3 de fɔ bangedon ni sadon ni kunundon ko jɔn kan ka miiri a la kɔrɔ ko nin dɔ bɛ kuma in kɔnɔna na min ka bon kosɛbɛ mɔgɔ bɛ bange dati dɔ de kɔnɔ nka ni mɔgɔ min bonyana don bɛ bonya ni a kɔnɔ ko de n y'a fɔ dɔgɔkun bɛɛ ala ta ye kalo bɛɛ ala ta ye mais ni ko min kɛra ka bɛn kalo tile hakɛ min ma o kalo in n'o tile hakɛ min bɛ bonya ni o ko de an fɛ ɲɛnamaya kɔnɔna na Cheikh Ousmane Madani Haidara ala kira mɔden don o dɔrɔn tɛ a y'a ka mɔdenya a y'a confirmer ni a ka baara ni a ka jogo ye cɛbaw don cɛba minnu man ka tunu u man ka tunu kɛrɛnkɛrɛn ma mɔgɔw ɲɛna u bangena mɔgɔ minnu ɲɛna kɔrɔ ni mɔgɔ minnu ye tile kelen kɛ olu de kan ka u ka idéologie ka se ka o réserver minnu ma u ye olu bɛ se k'u tɔnɔbɔ cogo min na bi n tɛna kuma janya kosɛbɛ Haidara yɛrɛ ka biographie kan n'o de ye a bɛnbaw ni a fɛngɛ ninnu u bɛ fɔ fɛn caman b'a dɔn a tɛmɛna sira caman fɛ karamɔgɔ caman ye fɛn fɔ o kan n tɛna kuma hali a ka mujizaw fana kan walima a ka karamaw kan ala ye karama minnu k'a ye o fana y'a dama walanda de ne bolo wa n y'a ye karamɔgɔ caman fana kumana o fɛn ninnu kan ne bɛ fɛ ka kuma min kan ni video nin na ni sen na o de ye Cheikh Ousmane Madani Haidara a ka shirifiya shirifu bɛ yen shirifiya fana bɛ yen wala a ka shirifiya parce que ne ko shirifiya ye lahala dɔ de ye état dɔ de don cogoya dɔ de don a cogoya in kodɔnnaw bɛ a dɔnna mɔgɔ la ka sɔrɔ la hali n'a sɔrɔ i ka silisila t'u bolo shirifu dɔnna ni rôle dɔ de ye bal kira yɛrɛ ye ko dɔ de kalifa o la an bɛ sɔrɔ ka na don n bɛ fɛ ka min fɔ sisan miniti damadɔ kɔnɔ Cheikh Ousmane Madani Haidara ne bɛ to k'a fɔ n ka kumakanw na n ko Haidara ye kuranɛ ayaw tafsiri de ale yɛrɛ ka ɲɛnamaya de bɛ kuranɛ aya dɔw o kɔrɔ jɛlen bɛ ka tɛmɛ min bɛ gafe yɛrɛ kɔnɔ kuranɛ ayaw bɛ yen nɔ dɔw ko nin ye Bani Israilakaw nin kan bɛ Bani Israilakaw ma dɔw b'a fɔ nin ye Makan kafiriw ko ye nin ye kira n'a ka sahabaw ko ye walima nin ye nasiku ni mansuku ni aya in nin touchera ni aya in nin ma touché o tuma na olu bɛ tafsiru kɔnɔna na tafsirkɛlaw b'u débrouiller la ka fɛn caman fɔ a la mais ne yɛrɛ bɛ Haidara de filɛ Haidara ka ko bɛ ka kɛ kɛcogo min na dɔrɔn n b'a dɔn o la ni kuranɛ aya in kɔrɔ de ye nin ale ka ɲɛnama bɛ kuranɛ aya de kɔrɔ fɔ a dɔ ye ala b'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ inna allaha istafa adam wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alamin zuriyatan ba'duha min ba'din wallahu samiun alim ala ko ala ye adama kɛrɛnkɛrɛn de ani nuhu ani ibrahima bɔnnaw ani imrana bɔnnaw ibrahima bɔnnaw olu de ye arabu ye arabu parce que ibrahima den de Ismaila a taara Ismaila de n'a ba sigi o kuma na arabu
bora Adnan na ka Hashim Quraishi bolula ka Hashim la ka bolula ka alakira moke bo Hashim na no ye Abdul Muttalib ka Abdullah bo ola ka alakira ere bola alakira de la ka faga saro kono ako na ala ye nyinama la ay nabi mo laje ka Ibrahima suganti ka Ibrahima deun ka chane parce que Isaka bala fembala Ibrahima e denge chetan ko riso tamanto do Ibrahima denge chetan ko mais fla de kala nabi nyumai denge chetan Ibrahima yo osoro fla de kala nabi nyumai otmana na mingra nabi nyumai kala Ismail ani Ishaq o ade fla be kala nabi nyumai mais ala labana ka Isaka Ismail le suganti ka Adnan bo ola Adnan ni deun fana na aye arabu bo Adnan de la arabu chela fana aye Quraishu ka famille de suganti arabu la Quraishu chela famille do fana be okono ba mo Hashim agoro Quraishi bete Hashim la kai mais Hashim la ka be Quraishi aye Hashim suganti olula Hashim fana bona ola aye Abdul Muttalib denge chetan fla soro ani musomo chetan fla awde soro na la kira moke mais akadin laban o de kɛra Abdullahi aye Abdullahi de kɛrɛnkɛrɛ o kuma Abdullahi denge kelempe de sɔrɔ o de kɛra Muhammadu ye ala kɛra ko ana khiyarun min khiyar ne sugandilen de ka bɔ sugandilenw na ala ye tɛntɛli de kɛ kɔrɔ ale ye ɲɛmisɛn de ka tɛntɛ ni tɛmɛ min dɔgɔyara ɲɛ bonyana a bi misimani wɛrɛ ta kisɛ bɛɛ binna kisɛ kelen min tɔgɔ de ye Muhammadu ye o bɔra Ibrahima de la Jifu olu bɔra Imrana la no ye Mariama fa de tɔgɔ ye Imrana ale fa de Imrana ye ale den de Isa ye o tumana Jifu fan caman bɔra o siraw fana fɛ olu ka sira fɛ ala ko je ninnu suganti bɛɛ kan o tumana Sheikh Usman Ramadan Haidara bɔra olu de la a dira ala ma ala y'a minɛ parce que ala b'a fɔ ni ala ti ɲuman tiɲɛ ni ala ti ɲuman tiɲɛ o ala ka kumakan Qur'an yɔrɔ caman ni Allah la yudu ajral muhsinin ni fɛn de ala mun ala b'a minɛ ko dɔw kɛra tariw kɔnɔna na mɔgɔw y'a fɔ mɔgɔw b'a filɛ de k'a kɛ dɔrɔn ko tɛmɛnen Ibrahima de y'a layidu ta ala ye ko n'ala ye denkɛ d'ale ma don o don a b'a faga ala ye ala ye den min d'a ma o kɛra Ismaila ye a Ismaila da k'a b'a kan tigɛ Ismaila sɔnna Ibrahima sɔnna muso fana sɔnna o de ye sitanɛ bɔ yɔrɔ saba bɛ sitanɛ taara k'a bɛ taa nin fɛn o fɛn kun tiɲɛ o ye sitanɛ bɔ ala ko Ibrahima ye tiɲɛ fɔ i ye layidu dafa n yafari ma den nin to yen nɔ i k'a ji bɔ n y'a kuma bɔ ni sagajigi ja hali Ibrahima tɛ ja ni mɔgɔ ye den ni ala ma hali sini ala b'a minɛ et puis a bɛ den kɛ kabako mɔgɔ ye ala ko aya in kɔnɔna na ni aya in ala b'a fɔ yɔrɔ min na a ko wa nudiyan ya Ibrahim ka sadaqta ruya inna kadhalika najzil muhsinin ala Ibrahima a welela k'a fɔ Ibrahima ye kumaw tiɲɛtigiya sogo min darila y'a tiɲɛtigiya i yɛrɛ dalakan min fɔ sogo de nana i hakili jigin o la mais i sogo in minɛ tiɲɛ ye ka tila ko k'i bɛ dalakan in dafa wa ne ala bɛ ɲumankɛlaw sara tan de o tuma na n ye den ni kuma bɔ ni saga ye wa e ni den ni bɔnnaw n bɛ aw to diɲɛ ye sari diɲɛ bɛ e bɔnnaw ko ma kunkan tɛ tunu fiyewu ala ye nin fɔ mais mɔgɔw b'a filɛ n'a fɔ ala kama Ibrahima ni a denkɛ dɔrɔn de ma u bɔnnaw bɛɛ kɔrɔ mɔgɔ ye i den di ala ma ou bien k'i yɛrɛ di ala ma ala b'a minɛ a b'a falen o bɛ yen nɔ o kɔfɛ Imrana muso n ye min fɔ Mariama Isa ba Mari ale ba de tɔgɔ ko Imrana a ba tɔgɔ i b'a ko Imrana muso kuranɛ m'a tɔgɔ fɔ mais a fa de Imrana ye Imrana fana tun ye nabi ɲuman de hali kuranɛ sura 2 sura 3 u b'a ko suratu Ali Imran o kɔrɔ la famille d'Imran Imrana ka kɔrɛ o Imrana muso de garisɛgɛlen ye kɔnɔ na a ko ala ne garisɛgɛla nka ni den jiginna ni n'a kɛra cɛ ye n b'a di ala ma kɔrɔ n b'a di misiri ma a bɛ kɛ misiri ka serviteur ye a bɛ kɛ baarakɛla ye misiri la n'o y'u ka o don ala bɔtɔ yɔrɔ ye mais ale nana jigin den kɛra muso ye a ko cogo di a ko arabi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fatakabbal minni innaka anta samiul alim a ko ala den min bɛ ne kɔnɔ n y'a layidu ta ka n dafalen k'a fɔ n bɛna den in kɛ kanabila fɛn ye k'a di e ma kɔrɔ ne mana bange ka ban dɔrɔn n b'a lamɔ de n'a sera nafa dun ye ne tɛna nafa dun n b'a ta n b'a de ye ala ma o de kɔrɔ ko y'a kɛ muharriru ye o de kɔrɔ k'a den kanabila
o kumana ka to e ka sira kan ntina atanodun ntina nsema la foyi la aka sɔrɔ ka ko fatakabbal minni ala mi fɛ n ye o nina min k'i la kabini a ma kɛ mi fɛ i ka den ni minɛ dɛ i kana n ka bonya lasegi wala bonya bɛ masegi mais bonya tɛ lasegi ala ne ye bonya min k'i ye kana lasegi i k'a dɔn e ala de dɔnni masa ye e de mɛnni masa ye kuranɛ ko falamma wada'atiha tuma min na muso in nana jigi den kɛra muso ye bon ale dun hakili la ko cɛ de don den kɛra muso ye a ye mun fɔ qalat muso ko rabbi inni wada'atuha unsa wallahu a'lam bima wada'at walaysa zakaru kal unsa a ko ala ne ko ni jigina ne yɛrɛ sɔrɔ alhamdulillah nga den kɛra muso ye dɛ ala ko ma dɔn ne de y'a di ma depuis e bɔ a fɔ kuma min na ne y'a dɔn muso de don ne b'a dɔn mais muso in ko ala ko cɛ ni muso tɛ kelen dɛ a kun fɔ hakilina min na i bɛna silamɛya ka fɛngɛ dɔ ye ko a fɔ ko le rôle de l'islam dans la libération de la femme kɔrɔ silamɛya jɔyɔrɔ muso ka kanabila la muso ka hɔrɔnya la arabu ko tahriru asarul islam fi tahrir al mar'ati al wasaniya silamɛya ka jɔyɔrɔ muso ka kanabila la droit de vie silamɛya de accordé muso yɛrɛ fɔlɔ sariya ka bolo silamɛya de accordé a ka se ka don batokɛyɔrɔw la a kana ala ka jɔn bali ka don ala ka sow kɔnɔ na o ye kuranaya de la tabno ima allahi masajid allah a kana ala ka jɔnmusow bali k'u tɛ don ala ka so kɔnɔ jifu fɛ muso kunkolo bolo togo min na ko muso ye nɔgɔ de muso ye nɔgɔ de muso mana hali ka fini min ko o tɛ se ka seri ni muso ye fini ko a tɛ seri ni muso donna règle la a bɛ hakɛ to ni so ye fila ye cɛ bɛ taa si kɔnɔna na muso bɛ si wɛrɛna kɔrɔ mais muso bɛ taa kɔnɔna na a tɛ si so kelen kɔnɔ samuru kelen kɔnɔ surtout ka da dilan kelen kan hali a ka ji bɛ bɔ jimina bɛ bɔ a tɛ min foroba jifilen na a tɛ min foroba fiɲɛ na a tɛ tobili kɛ a wagati la u b'a fɔ ko n'a tobili k'a ka tobili yɛrɛ tɛ mun na k'a nɔgɔlen don mɔgɔ n'ole ka tobili kɔrɔ ko a tɛ tobili kɛ mɔgɔ si t'a ka dumuni kɛ a kelen de b'a ka tobili nin kɛ ni k'a dun a tɛ bɔ ka taa yɔrɔ si ala bato ko kɔni tɛ ka don misiri kɔni kɔnɔ ani wulu bɛɛ donna u bɛ wulu latɛmɛ mais u bɛ muso lasegin yɔrɔ ni wulu donna an ka misiri kɔnɔ bi u b'a gɛn cogo min na dɛ muso de tun bɛ gɛn ka wulu latɛmɛ jifuw bolo bon nin ko k'a bɛ den di ala ma ni hakilina bɛ olu ka mɔgɔw la den kɛra muso ye ko ala ne kɔni y'a kun b'a di ma ala muso ko ma nɔgɔ an ka mɔgɔw bolo dɛ nka komi n y'a fɔ n b'a di n'u sɔnna la o misiri fana kɔlɔsibagaw de bɛ a la n'u sɔnna la o de don a ko wa inni samaituha Maryam ala den nin y'a bange n y'a tɔgɔ da ko Maryam wa inni uizuha bika wa zuriyataha mina shaitanir rajim ala n bɛ tanga ɲini fɛ ka den kalifa i la i ka den kɔlɔsi a n'a bɔnnaw ka bɔ sitanɛ faralabonta tɔɔrɔ ma kuranɛ ye min fɔ ko fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin muso ye nin dalakan min fɔ malgré den kɛra muso ye ale yɛrɛ jigi tigɛra nka a tora kan kan n'a ka musoya bɛɛ ala ko fataqabbalaha rabbuha amma ala ye a ka kalifa ni minɛ biqabulin hasanin ni minɛ togo ɲuman yɛrɛ de ni wasa ni bonya yɛrɛ wa anbatatiha nabatan hasanan n y'a lamɔ togo la ka den ni bugun togo ɲuman na wa kafalaha Zakariya de ye den ni lamɔ Zakariya ale tun ye kira de ale den de ye Yahaya u b'a fɔ Yahaya ma ko Jean Baptiste o kɔrɔ Zakariya ka kɔrɔ mara a ka denya yɛrɛ bɛ se Mariam ma o kɔrɔ Mariam lamɔna Zakariya de bolo a y'a bɛ mun fɔ a ko kullama dakhala alayha Zakariya al-mihraba wajada indaha rizqan qala ya Maryam anni laka hadha Zakariya y'a bila bisiri kɔnɔ o don na dɔnniba wɛrɛw bɛ yen hali n'u tɛ nabiɲumanw ye olu y'a kɛlɛ na k'a y'u ka yɔrɔ tana tiɲɛ muso ti don yɔrɔ la surtout ni musomanin yɛrɛ fitinin a bɛ se ka ko bɛɛ kɛ a y'an ka yɔrɔ valeur bɔ a la a ko nin ala ka ko de mais ala ye kabako min kɛ den na parce que ba y'a di a na malgré muso don Zakariya min ye kira ye a bɛ don Mariama kan ka yiriden dɔ sɔrɔ a bolo min tɛ yan yiriden ye wa o tile yiriden fana tɛ a bɛ se ka taa mangoro sɔrɔ a bolo heure dɔ la min tɛ mangoro ko kuma yɛrɛ tɛ u ka dugu fan si fɛ a bɛ taa mangoro balamɔ sɔrɔ a mɔni a bɛ taa pomme sɔrɔ a bolo k'a sɔrɔ pomme yɛrɛ tɛ sɛnɛ a tɛ feere u ka sogo fan si fɛ a bɛ t'o sɔrɔ a bolo ni kuranɛ de koyi ko a ko Mariama ma ko e nin bɔ min
ko Maryama ko qalat huwa min indillahi inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisabin. Suratu Ali Imran sura 3 verset 37. Ako ko nimbora ala de yoro ika do ala be mo de son ni mo mi aja ka sura mi fese muso bakoro de muso mani do di ala matuguni ala ya menere me ale kun mi fe ga muso ma chema mi soro ala ye ademso yire ke kabo ko muso folo ka kila ka ale ka layini bo ala no kra Isa de bora Maryama de nana ke Isa de ay Maryama soro Isa soro ka soro la abe ageto ani chete o kuma na adira ala ma ala ya mene o te fly ala kira moke Abdul Muttalib be ka zamzamu kolon yoro ni wati no wasoro dengeni kelen kuma bulu ba fuma ko Sheibatul Hamd kurosu yoro kuma yela la parce que ale sura de zamzamu kolon grenade zamzamu kolon kelen grena ka 100 flani ko ke mo shita do abe fangele mina afrila de ka gire kan ndugolo kenya alkaba dafe mo shita don mo munun be balo odona olu ta do ko abe fangele yere mi fe mais ni nana hamina yala nana yira ko asro ale de kuma hiji de ka punda jita kuluni fengona kana de hiji de ma nana hamin ka fo jandi jima yoro yi ale ta jita yoro na yoro ka jale sega dan jinyina mama mo na ta dunga cha asro krama bangi folo ala fama bangi ala ayala dele ala ka sega an zamzam ko kuma me amena ko abe kuma yanda fe ko kabo jido me ala bi yoro na yoro yira na don la shufa ala ya afan yira ala ka fo alkaba selege ni na ni panye haken ibitasi awula dora ya dengan kelen wuli atarase be min kala ka chani kalowe mo be tamala ka yala parce maga kabokurun jamana de fara jamana na sinima no mo be yala la akwala ni jini mbone bangene dongo do mende no fakaye ne denge chetan soro jina na bangayi après na denge chetan soro ay traji de gesa mna ke joni kuma mafo go tana ko ne chetan soro mekelendima adana denge chetan fla soro ako unana kliji ya ledu la ko tiendo so ko nana dala ki de la ka feno fala jina de ala be nyina e be nyina ala tinyina de ako tiendo ako odon karamogo ma kama ke to ko e me de ni men to fo ko ma den to fo ye den jol na fa ko ma de ha ke fo ngonye tan onu soro mekele ndi ala mo si e ba ke to di e be kala do flika dembe to kota bi nana e ka ko be ka kala do tike wala o be na kala da o kuma na abe kala gushike o be kala ke furuko kono kala maga mo do ba boludo parce que bebi ga kala yele no kala no shite suwa kele bebi ta yele no me amake mina na bla furuko kono ba kongo bebi do bi ni tege do ka boni na bora ni kala mi sisa no e mo min ta o tigi mi faka tege na do tege bora abora ni Abdullahi alakira fa ye choro ba ko din siga fa ni daga bana deni anye be dolo ni na ni deni cheni kuma te angala deli tuguni na siga kuma bo uyu tege don tuguni kani ka blala ka nyami tuguni dembe jana naye parce ala ko ko rectif ale ga sawa mais mo se yere difo tragédie ga boni uya yugu tuguni ku tege do Abdullahi bora tuguni uya bla tuguni ka yugu ka lamma ka kongo ka tege do ka bona Abdullahi bora ko ni ala ka kele ko asira dana mo ko angala janga kuma bo ukama ko be kuma bo tugudi ko ibe nyogome tanda ka kala Abdullahi da Abdullahi ga kala ni nyogome tan ko bla furgo no ko lamaga bu tege do ni ala sona kala be boni nyogome uya tanda ka ko ni nyogome tanga kala ni Abdullahi ga kala uya kujukuchu ko tege do abora ni Abdullahi usina ga to ko ba ke mugan we mugan kala tege ka fo mugan nyogome ka kala nyogome mugan Abdullahi ka kala fle Abdullahi bora we bisaba faraka binani fo kemenade nyogome bora o soro ko faga ko di bem hali sogo ya soro ka dun hali waraw munun be kungo hono duwaw be jigina kungo hono de ka sogo dun na ka fa ala kira bora o chene la mo ke fana dengele ni ndi a dembela mani de ala mala ya kuma boni nyogome keme ka kila ka aka dili fana meneni kira laban boli ala do kira Muhammad ninte sabai otuma me wasado ni sabala me mogo be ni begala kira ni fengen no de me kana dogo bini mogo jora hali shine ka deni alam hali shine ala be deni mine najuma bana tege najuma me avec influent de jemba ko fo amana ke sira situna ke ya de ala mogo de ya de o de ngoni jembi to shama mogo bolo ko ni Ibrahima de mogo bolo ni Abdullahi de mogo bolo ko ni Imrana de
ba madani de nana dafale ala ye den tanya den no fatuli ko fe wati jan den tan ko fe ko nala den dale makaba di alama o na ke chemani kelemi ayo de ta ko de di alama ala fana ya mene ba madani sona muso fana jena na den tan bolo ni keleni ka gila ko fana blakata ni to wani la akon chembi ko mo fla mason den fana sona ka to abangi ba ko maligere o sirain ka bi bolo to juga ni gila be soro ka soro here tigi den do men fa indi ala mo meto ala ko den fana sona kra sabai ala ko ebe ko fo jembe ne do o kuma ni nunu ye ebina do haidara ka nyene ma de ba ira ja ni aya nunu ma wuli ni te ibrahima doronye ni te banisra la ko ye ni te magan kafuru ko ye ni ya di ala ma ala kele ni be fo shini Qur'ana ya kacha ala wa intan surullah yansurukum wa yusabbitu aqdamakum woni ala deme abi sembamba wachama tumani nkorodo ni aya fora do min na fanana ni mafali kira kilela ko ni fora fo bani sala ka wati da intan surullah yansuru wa yusabbitu mo do ba fo bani sala ka do ba fo kira ga sabo awa mo ya dan parce ala be kuma adresse o la ko na bala deme ala bi deme abi sembamba Sheikh Usman Ramadan Aidara nana wuli wati labaru na gelaya tuma mina tiɲɛ ka fɔ faamaw yɛrɛ de be ni y'a fɔ i da bi fara o faamaw de kun be no Aidara wulila i ta in fɔ faamaw de ɲɛna muri kangara muri yɛrɛ k'i tɔgɔ d'a ma dɔrɔn a banna i bɛ diɲɛ yɔrɔ la n'a ko i tɛ si olu b'o jɔyɔrɔ in na diinɛ kɔnɔ u bɛ tɔgɔ sɔrɔ o de la ko ka saya muri karangara ko kala kelen fili don aka mɔgɔ faga ni aka ningile ani mɔgɔ ti ati ɲɔgɔrɔma tigɛ ati sɔsɔ ni y'a kɛlɛ a bɛ se k'i ka du ci dɔɔni kɔnɔ karamɔgɔ nana fɛn fɔ min man di o muri ninnu de ye olu ni faamaw k'u tɛgɛ ni ɲɔgɔn ma ka alliance créer Aidara balola o kɔnɔna na i bɛna dɔn ala ko in tansurullah yansurukum wa yusabbitu aqdamakum ni ko bɛ ala dɛmɛ a b'i dɛmɛ mais ala ka dɛmɛ in mɔgɔ caman bɛ fili o fana na karamɔgɔ yɛrɛ de la ka o kɔrɔ fɔ an ɲɛna an balaka ninnu ka so ni karamɔgɔ kun ka so bɛ kɛrɛfɛla na misiri yɔrɔ la o ye Danjara ninnu ka so ci bɔgɔso ci ka bâtiment ni jɔ sisan o y'a sɔrɔ karamɔgɔ fɔlɔ ka yɔrɔ salonba ni min bɛ dugumana na o kun jɔra karamɔgɔ ka yɔrɔ ye bon an balaka ninnu ka yɔrɔ ni sherifu ninnu b'o kɔnɔna na o jɔli dayɛlɛli don na an karamɔgɔ dɔ ye Adamu Sanogo ale nana kuma k'a fɔ ala kan ka nin kɛ Aidara ye mobili minnu b'a bolo ni soni Aidara ni ka kan ko nin bɛ ala ka kuma kan tiɲɛ tɛ n'i ko bɛ ala dɛmɛ ala b'i dɛmɛ k'a b'i sen banba karamɔgɔ de ye micro ta Adamu tilalen kɔfɛ ko nin tɛ ala ka dɛmɛ ala ka dɛmɛ tɛ a fɔ nin ma ko garisɛgɛ fadlullahi ani nasrullahi kelenw tɛ arabukan na fadlullahi kɔrɔ ko ala ka ɲa mɔgɔ ma ala bɛ ɲa mɔgɔ ma ka fɛn dɔ k'i ye o kɔrɔ k'a y'i ka ko jadu i la ala bɛ to ka jɔn dɔw ka jɔnya jadu i la o bɛ kɛ a ko ala ka dɛmɛ tɛ so in ye ala ka dɛmɛ tɛ mobili ye ala ka dɛmɛ tɛ ni jama ye a ko a fɔ nin ko ala ye n ladiya de parce que mɔgɔ ka cɛsiri bonyana mɔgɔ ka di ala ye olu ma nin sɔrɔ wa ni ɲɔgɔnna bɛ mɔgɔ dɔw bolo ala ko kuma yɛrɛ tɛ fɔ olu ɲɛna koyi kafiru do u bɛ jɛn'a u bɛ fɛn bɛɛ kɛ mais o bɛ se ka karamɔgɔ ni a ka mobili ni so ninnu bɛɛ san o la o kɔrɔ sɔrɔ kɔrɔ tɛ ko ala b'i fɛ o kɔrɔ tɛ k'i bɛ tiɲɛ kan o ye garisɛgɛ de mais aya yɛrɛ fana na ja a kɔrɔ b'a kɔnɔ ala ko wa yusabbitu aqdamakum ni bɛ ala dɛmɛ ala b'i dɛmɛ ko a b'i sen banba sabati de ala ka dɛmɛ cɛ mɔgɔ nana o i b'a kan mɔgɔ nana fɔ karisa i ta ye tiɲɛ i b'a kan u yɛrɛ ko k'i ta tɛ tiɲɛ u b'i faga a kan a fɔ de ma ko ala ka dɛmɛ mɔgɔw tɛ se k'i influencer mɔgɔw tɛ se k'i bagabaga mɔgɔw tɛ se k'i menacer k'a fɔ ko f'i k'a bila mɔgɔw nana i sɔrɔ a kan ni mɔgɔ mana i kelen y'a faamu ko tiɲɛ don i ka sa kan u k'i bagabaga ka hɛrɛ bɛɛ tigi la i bɛ sa kan o kɔrɔ de ko ala ye cɛ dɛmɛ hali ni mɔgɔ ma don ka fara a kan mais a yɛrɛ ye min faamu a sara a kan o ma se k'a bɔ a la diɲɛ bɛɛ banna a la a kelen tora a kan wa yusabbitu aqdamakum a fɔ de ma ko ala ka dɛmɛ wa a fɔ de ma ko barika fana n'a fɔra barika bɛ karisa la dɔrɔn nafolotigiya kɔ tɛ dɛ barika ye ko sabati de ani sutura ni donna ko min kɔnɔna na i bɛ suturalen don a kɔnɔna na ni ko min minɛ i sɛbɛ la a bɛ to i bolo o tɛ se k'i bɔ a kan n'o bɛ cɛ min na dɔrɔn a fɔ de ma ko barika bɛ o tigilamɔgɔ la o kumana o aya in fana
Haidara ka ko cogoya de ka ni waati laban na kana bɔ ka ni jɔ Haidara bɛ kuma don min na an ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ Ala ka hinɛ Baci Ani Tarawele a ko ale kun da Haidara ka wajidiyɔrɔ la Arayida la ko ale dɔgɔkun kɛ ale bɛ jɔ mɔgɔ dɔ fana bɛ na o si ka kɔrɔ n'ale si o don na o tigi kun ti sɔn k'i sigi a bi sonsoro de a ka babini samara sen fila b'a tɛgɛ kɔnɔ Baci Ani Tarawele b'a ko Farada Tiyani Ala ka hinɛ la a bɛ tiɲɛ so bi a ko don ale ko karisa ma ko n kɔrɔ ko i t'i sigi sonsorolen bɔ ko ne y'a kɔlɔsi don ko sufɛ ne ye jɔra nin yɔrɔ in na e kun sonsorolen don bi fana ye sonsorolen don o tuma na ko i t'i sigi sonsorolen ma fisa ni sigili ma fisa ni sonsorolen et puis samara fana t'i sen na samara de minɛ n'a bolo Baci Ani ko ma ko cɛkɔrɔba ko a ma ko a ko n dɔgɔ ko maa tɛ se ka sigi yan koyi e tulo tɛ nin kumacogo la bolo kuma dɔn ka fisa ni sɛ ko ale kɔni pɛrɛnnen don k'a fɔ an ti bɔ yan bi ni polisiw ma na an gɛn o kɔrɔ a kun bɛ kuma cogo min na a kun b'a ka tiɲɛ fɔ a ye fɛn min ye k'o ye tiɲɛ ye a kun b'o de fɔ o de ye Haidara ye Haidara kɔnɔna jɛlen don a ye min faamu k'o ye tiɲɛ ka ɲinini k'a la a ti mɔgɔ ɲɛ de filɛ o la a ti mɔgɔ ɲɛ filɛ o la bon n'a y'a ye ko dɔ wɛrɛ kɛnɛyara o ye a b'o fana fɔ mɔgɔ caman tɛ se k'o de défend o b'a fɔ ko a ye kuma dɔ fɔ nin don in na a ye kuma dɔ fɔ nin don in na wagati yɛrɛ kumaw tɛ kelen fɔlɔ o ye kelen ye mais n'o y'a sɔrɔla mɔgɔ ka kuma kɔrɔ c'est à dire kuma ninnu i ka kuma kɔrɔ de ka na a yɛrɛ de o de nkalontigɛya walima ka na i sinsin o de kan ka sɔrɔ nin kura tɛ kelen a bɛ fɔ mɔgɔ karisa kɔni a bɛ nkalon de kan mais ni karamɔgɔ ye fɛn min tiɲɛ ye don min n'a ye nin fɔ don na ka nin ko nin sɛgɛsɛgɛ a b'o fɔ a ti mɔgɔ ɲɛfilɛ na ni nin fɔ mɔgɔ bɛ bayɛlɛ mais mɔgɔ non ale y'a faamu cogo min na ko nin ye tiɲɛ bɛɛ ka ban ni Ala t'a dɔn ka ban na n b'a fɔ mais o n'a ta bɛɛ n'a y'a ye ko dɔ kɛnɛyara ni o ye a bɛ kura nin ta fanga min b'a la jɔyɔrɔ min b'a la a bɛ se k'i banba ka kɔrɔlen nin kan walahi Ala b'a dɛmɛ a ti sa a ti fɛngɛ o de kɔrɔ ko tiɲɛtigi de don sinon dɔw bi ka yɛlɛma nka o ti sɔn ka yɛlɛma u da la ko caman haramuyara o nana daga k'a sɔrɔ o ma na ni dagali dalilu ye o m'a fɔ fana ko an tun bɛ fili kan o kun ye tiɲɛ ye o bɛ ka kura min kɛ o fana ye tiɲɛ o fila kɔni tɛ se ka bɛn ni kura kɛra tiɲɛ kɔrɔ b'a yira k'a fɔ Ala la ne filila nin ko in na karamɔgɔ kuma caman fɔ a ko an yɛrɛ tun b'a kan hali ni ye karamɔgɔ ka tafsiriw lajɛ san damadɔ in kɔnɔna na nin ye tafsiri qualité wɛrɛ de ye a bɛ ka fɛn dɔw fɛngɛna tiɲɛ yɛrɛ la olu kun sɛbɛnnen don gafew kɔnɔna na tafsiri kitabu ninnu kɔnɔna na ale yɛrɛ y'a ye k'a faamu ten o don ninnu na a fana y'a fɔ ten ni o don kɔrɔfɔla ye parce que o de bɛ o gafe ninnu kɔnɔna na et puis o kun y'o don tiɲɛ yɛrɛ de ye diɲɛ kun ma développer ka se o nkalon dɔnni ma mais bi technologie ni fɛn wɛrɛw nana an kun bɛ kuma dɔw kɔrɔfɔ cogoya dɔw la ja lagosi de don Alakira ma o dɔnniya de nana ni diɲɛ bilala ɲɔgɔn na kow la kow bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ san 1000 kɔfɛ kow bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ yiriw bɛ yen nɔ même mɔgɔ autopsie ni fɛngɛw caman tɛsaden ninnu fɛn nɔ olu ye dɔnniya kuraw de ko dɔw kun latɛmɛna mɔgɔw kun b'u sɛbɛ don o ma mais sisan i bɛna ye diɲɛ dɔnni kura la a nkalon bɛ se ka dɔn hali a sɔrɔ a tɛmɛnen san 1000 parce que kuma hadisa yɛrɛ min fɔra dɔ ye hadisa min fɔra ko kira y'a fɔ ko kira y'a fɔ segin kan tɛ hadisa minɛ dɛ k'a fɔ tan Bukari ye nin fɔ a ɲɔgɔnna tɛ muslimi kɔnɔ ni muslimi ye nin fɔ a ɲɔgɔnna tɛ nin kɔnɔ o kuma dama k'a fɔ kuma min bɛ Bukari kɔnɔ a bɛ muslimi kɔnɔ o tɛ dɛ min bɛ a bɛɛ dama t'a kɔnɔ n'o fɔlen tɛ yɔrɔ wɛrɛ la ko a fɔra fana ko a bɛ fɔ min ma ko hadisi sɔhihu kamara n'i y'a kɛ vocal ye bi a ka ca ni kira si ye si min fana kɔnɔna na sunɔgɔ t'a la repos t'a la a ma da de hadisa kɛnɛmaw dama ko hadisa fɛnɛ ko hadisa kɛnɛmaw sɔn kɛra minnu ma ko ninnu ye wulibali de n'i y'o kɛ vocal ye k'o kala o dire ka jan ni san 70 ye san 70 min kɔnɔna na ɲɛgɛnna t'a la koli t'a la a ma da de fana a kɔni bɛ ka kuma wururu o kɔrɔ ko bɛ ka sɔn bila ka taa dɔrɔn o fɛnw bɛ yen nɔ o kɔrɔ o nana o sɔn o kuma yɛrɛ jateminɛ k'u b'a kɛ vocal o y'a ye o la kira ma nin bɛɛ fɔ mais a dun sɔn kelen b'a ma ko nin hadisu wulibaliw de ko ninnu de ye wulibaliw ye Bukari taara k'a fɔ ko wulibali don karamɔgɔ yɛrɛ kumana Bukari kan mali anbiya ni fɛn ninnu na a bɛ Bukari daraja kɔrɔta kosɛbɛ ka fɛn bɛɛ faamu ka kuma yɛrɛ dɔ la a b'a fɔ ni mɔgɔ min ko bɛ Bukari sɔsɔ a kuma bɛ gɛlɛya kosɛbɛ
mais o don tiɲɛ parce que minan foyi kun tɛ yen nɔ ka Bugari in dɔrɔn a bɛnkan de parce que mɔgɔ bangena fɛn dɔ la ka kalan a kɔnɔna na ni Ala ka dɛmɛ yɛrɛ tɛ i tɛ se ka bɔ o milieu kɔnɔna na a nana kalan depuis ko Bugari asahul kutubi ba'da al-Qur'ani kitabu la tigi kuranɛ kɔfɛ o fɔlɔfɔlɔ ye Bukhari ni Muslim ko kutubu sita sunna kɔnɔna na mɔgɔw fana ta fana bɛ yen tuguni ko ni kuranɛ datugu dɔrɔn k'an bɛ don nin kɔnɔ o la ko Bugari u ko Bugari kun bɛ hadisa minnu ta hadisa ba 50 mais a nana ba 4 dɔrɔn de sɛbɛn gafe kɔnɔna na ko na hadisa Bugari hadisa minɛ mɔgɔ min bolo ko k'a tɛ hadisa sɛbɛn fɔlɔ ko f'a bɛna sikara de kɛ ala ne kɔni hadisa fɔlɔ ko Ala kira ko ten o tuma na ko kira bɛna fɔ a ɲɛna ko nin tɛ ne ka kuma ye nin ye ne ka kuma ye yɔrɔ kira bɛna fɔ mɔgɔ min o de sɛbɛnnen don Bugari yɛrɛ m'o fɔ mais o sɛbɛnnen don ko Bugari kun b'a ka hadisa ɲɛɲini tan pour que ka titre dɔ a d'a ma k'a jira k'a fɔ ani kira kun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hali n'o tile ma bɛn ko a kun bɛ hadisa kelen o kelen a b'a étude de kɛ k'a sari k'a consulter sikara la fo kira de bɛna fɔ a ɲɛna nin bila nin ma ɲi nin ka ɲi yɔrɔ ni mɔgɔ min wolola o la ka lamɔ o la k'o fana kalan tuguni kitabuba nin kɔnɔna na i bɛna fɔ ko nin sɔrɔli tɛ na dɛ mais a bɛna ye réalité yɛrɛ la jɛnatigɛ yɛrɛ la silamɛya jugu nana ka na kuma dɔw ta Bugari kɔnɔna na nɛni de don n bɛ kelen fɔ fɔlɔ k'a fɔ nin kumakan in ma bɔ Ala yɔrɔ k'a bɛɛ ye tiɲɛ o kuma tɛ yen kuranɛ yɛrɛ de b'o nkalontigiya a ko law kana min indi ghayri llahi la wajadu fihi ikhtilafan kasiran a ko n'a sɔrɔ kuranɛ tun bɔra fɛn yɔrɔ min tɛ Ala ye k'i kun bɛna ye ko a yɛrɛ kun bɛ ɲɔgɔn gosi Ala y'o makutu fɔ kuranɛ de la kuranɛ de bɔra Ala yɔrɔ an silamɛw bolo o de ye kumakan in bɔra Ala yɔrɔ a kumaw tɛ ɲɔgɔn jɛ fiyewu e de ka faamu bɛ se ka ɲɔgɔn jɛ mais n'a bɔra la mɔgɔ ye bigi ta k'a su kalimu na i bɛ erreur kɛ i bɛ phobie minɛ o kun bɛ sɛ namara bɛ feere ma i bɛ k'i kɔnɔ cogo o cogo u bɛ nɔ da sugu la u bɛ se ka sɛ namara kantigɛlen feere ma dɛ o fɛnw bɛ se ka kɛ i k'i kɔnɔ cogo o cogo phobie mɔgɔ tɛ phobie minɛ mɔgɔ tɛ tugu k'a minɛ o mais u b'a ɲagami k'a don i bolo de i ka wari ba la fɛn na i bɛ taa wari la i b'a sɔrɔ phobie b'a la o kɔrɔ e ka wari ka ɲi halala don mais phobie bɛ k'a la k'a sɔrɔ e y'a minɛ dɔ de fana bolo tuguni mais e taalen banque la sisan u b'a bɔ k'a d'a ma ko nin ye faux ye nin ye faux ye machine b'a détecter o bɛ cogo min na dɛ fɛn bɛɛ bɛ ten o kɔrɔ fo de fana dira Bugari ma k'a sɔrɔ a kɔnɔ cogoya fila don a yɛrɛ balolen ɲɛna o y'a sɔrɔ a la walima a kɔfɛ a ka kitabu bɛ ale yɛrɛ ma kitabu nin ma bɔ ale ɲɛna o bɛ se ka n'a fɔ dɔrɔn ko Bugari ka dɔrɔn ko nin ye kitabu tiɲɛ dɔrɔn o b'a a sɔri a kɔnɔna na o fana bɛ se ka kɛ n bɛ kuma kelen de fɔ kuranɛ ko Ala ye sankolo ni dugukolo da tile 6 kɔfɛ ko summa istawa alal arsh o kɔfɛ a ye lakile larusi la tile 6 mais hadisa bɛ Bugari kɔnɔ Abu Hurairata b'a fɔ a bɛ dɔgɔkun bɛɛ ta a b'a fɔ Ala ye nɛgɛ da misala la n tɛ k'a fɔ a ka fɔ cogo nin na o miirisi tɛ n kunkolo la mais misala la a b'a fɔ ko Ala ye nɛgɛ da araba ka dɔnni da alamisa ka ji da juma ka buguri da firi ka mɔgɔ da nin don in na ka dɔgɔkun tile 7 bɛɛ occupé a la kuranɛ ko tile 6 mais hadisa bɛ Bugari kɔnɔ tile 7 bɛɛ kɛra ka fɛn dɔ dilan a ye fɛn bɛɛ dilan don fɔ a bɛ bɛn dɔgɔkun bɛɛ de t'a la i bɛ nin bɛ se ka lajɛ cogo di a bɛ fɔ ko nin t'a la awɔ a bɛ fɔ ko nin t'a la o n'a ɲɔgɔnnaw o tuma na o fɛnw bɛ yen nɔ o kuma caman bɛ yen nɔ hali Ala kira mankuturu la olu fɛn kɔrɔ n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn karamɔgɔ yɛrɛ tɛmɛna nin sira ninnu fɛ mais tiɲɛ yɛrɛ la bi dɔnniw y'a sabati bi dɔnni kuraw ni fɛnw bilalen ni mɔgɔ minnu bɛ silamɛya yɛrɛ jugu la olu nana u sɔnni sigi fɛn ninnu kan kelen a yɛrɛ nana a lajɛ k'a fɔ hey n'an tora nin kan k'a fɔ ko an y'a nin de kalan walima ka to bɛnkan o silamɛw ka bɛnkan de ye nin ye bɛnkan nin ye nkalon de o kumana ale bɛ bɔ a la et puis a y'a yira diɲɛ mɔgɔ la ko nin kuma minnu b'a kɔnɔ ninnu tɛ tiɲɛ ye Bugari ka ɲi mɔgɔ ɲumanba don Ala de b'a dɔn n'o y'a sɔrɔ kuma yɛrɛ bɛɛ Bugari ka fɔlen ni fɛn ɲɛna dɔrɔn mɔgɔw bɛ fɛnw sɔrɔ sira la Ala de b'a dɔn u bɛ saba minnu fɔ ka fɛn minnu dɛnna o la kuma dɔ la a bɛ kɛ lagosi kira ma mais Ala de b'a dɔn n'u yɛrɛ de don komi u y'a dɔn mɔgɔ ka danaya yɔrɔ nin dɔrɔn u b'a fɔ Umaru ko ten ou bien an b'a Aishata ko ten ou bien fɛn ko ten o bɛɛ siraw fana bɛ yen nɔ k'a don fɛnw kɔnɔna na kow kun ma jɛya i n'a fɔ bi a walawalen cogo min na kumana karamɔgɔ ye tiɲɛtigi de n'a ye min fɔ n'a y'a ye o ma sabati don min na a bɛ bɔ k'o fɔ hali n'a sɔrɔ ale yɛrɛ b'o kan a yɛrɛ b'o kuma fɔ ko an bɛɛ kun b'a kan nin kɛcogo la an yɛrɛ kun b'a fɔ tan ko mais tiɲɛ yɛrɛ la ne ni sabatira silamɛya bɛ bi o kɔrɔ an m'a walon ka bi tiɲɛ de bɛ dan ye mɔgɔw t'u dɔn tiɲɛ de bɛ dan ye mais dɔ bɛ to faamuya a ye nin fɔ kunun a ye nin fɔ bi k'olu kole ɲɔgɔn na bon hali an yɛrɛ dɔw minnu b'a fɔ ko bɛ o commentaire kɛ olu fana bɛ taa k'u bɛ t'o défend cogo la non kana défend cogo t'a la dɔrɔn a dɔn dɔrɔn a ye nin de ye tiɲɛ don nin ye fili ye a y'a bila ka taa nin de kan voilà o b'a yira ko tiɲɛtigi don sinon a bɛ jɔyɔrɔ min na n'a y'i banba cɛw b'a bolo n'a ko hali Ala tɛ yen nɔ
abi cɛ sɔrɔ minnu hakili dɔw bi sɔn a ma mɔgɔ min n'o jama bi ko mun n'a ta bɛ miiri ala de la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin bi tan nin ko in na an y'a fɔ tan awa nka a sɛbɛnnen n'o ta b'an ka kitabu bɛɛ kɔnɔ mais tiɲɛ yɛrɛ la silamɛya jogo nana ninnu tɛ sababa ye bi wala o y'a ka tiɲɛtigiya de o de b'a to diinɛ bi to parce que n'i yɛrɛ y'i balama i jɔyɔrɔ kan ko n tɛ bɔ nin kan dɔrɔn silamɛya de bɛ bi ni e tora yen silamɛya bɛ bi mais Haidara b'a place de bila pour que diinɛ ka se ka sabati o kumana ale ka kɛcogoya yɛrɛ de bɛ a yira ni ala ye nin fɔ ala ma nin fɔ aya dɔ bɛ na ala b'a fɔ a b'a fɔ ko wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli shay'in alim ni siranna ala ye dɔrɔn ala b'i lakala ni siranna ala ɲɛ ala bɛ ka cours tɔ dafa mɔgɔw b'a fɔ ko a ma kalan non a kalannen don mais an bɛ se k'a fɔ diplôme t'a bolo i bɛ se k'o fɔ o ye école classique ye sisan parce que diplôme ko ninnu fɛn nana ten sinon n t'a dɔn Victor Hugo ye école kɛ yɔrɔ min na n t'ale ka diplôme dɔn diplôme min bɛ Victor Hugo bolo n t'o diplôme dɔn Mahatma Gandhi n t'a dɔn diplôme min bɛ a bolo sabu an ba minnu fɛngɛnna avion dilanyɔrɔ université tɛ yen nɔ voilà diplôme t'a si bolo mais u kalanna wa parce que diplôme ye ko kura de ye attestation de diplôme ye k'i seereya k'a fɔ karisa tiɲɛna a ye nin fɛn in kɛ anw bolo a bɛ se ka nin ko nin kɛ et puis o nana don o idée yɛrɛ ye tubabu ka idée ani tubabu an lamɔna yɔrɔ mun na sinon tubabu jamanaw bɛ Amérique ninnu na olu diplôme tɛ yen nɔ cɛlu b'i ɲininka cɛ i bɛ se ka mun kɛ i bɛ prévu de yira Europe ka idée de ye ko i ka diplôme i mana kalan cogo o ta CV kɛ a ka CV ma bɔ diplôme jumɛn bolo master de bac plus quoi mais olu bɛ condition kɛ o la o y'olu ka fɛngɛ de mais États-Unis o mago tɛ fiɲanko la o mago tɛ diinɛko la o mago tɛ ti yanka ye o mago tɛ fɛngɛ dɔ i bɛ se k'o ka affaire kɛ wa i ko i bɛ se wa o kumana baara filɛ n bɛ sigi k'i filɛ n'a ɲɛna o kumana a bɛ ta baara la baara ye dɔnniya de o de ye k'a fɔ ko capacité b'i la o de ye connaissance de expérience olu mago bɛ expérience nin c'est à dire i ka i bɛ se ka mun kɛ a la anw de bɛna fɔ ko diplôme de bac plus 2 bon fo ka sɔrɔ 5 ans d'expérience b'i la o fɛn ninnu mais a labanna ka taa don expérience ko de la tuguni sinon bac plus 2 ou bac plus 4 mais 5 ans d'expérience pourquoi n'a y'a kalan kɛ ka bɔ a kɔrɔ f'i ka baara fana kɛ i y'a kalan kɛ mais fo ka sɔrɔ i ye san 5 kɛ ou bien san 2 kɛ a baara pratique yɛrɛ la théorique kɔfɛ ja a bɛ laban ka taa pratique de la karamɔgɔ ko ka karamɔgɔ ye Sada de ye mɔgɔ fɔlɔ ye ka madrasa classique jɔ so jɔ k'a kɛ madrasa ye k'a fɔ première année deuxième année troisième année Segu a kɛra 1940 kɔnɔ kɔfɛla de la Saad Umar Touré ani Abubakar Cham karamɔgɔ ninnu bɛɛ kalan na Sada kitabu min sɛbɛn a kɛ si t'a la dɔnni sugu bɛɛ kan Sada bɔra classe joli la Haidara bɔra Sada ka 6e année mais Sada yɛrɛ bɔra classe joli la i b'o bila Abubakar Cham ale ye grammaire nahawu dilan c'est-à-dire Mali yɛrɛ kɔnɔna na ka grammaire ni fɛn nahawu ni sɔrɔfu farafin k'a kɛ a fɔlɔla malien de la fɔlɔ quoi sinon an ka mɔgɔw bɛɛ kalan arabu ka sɛbɛnni na daliya ninnu ni fɛngɛ ninnu kataru nada ninnu o fɛn ninnu bɛɛ y'o kalan de kɛ mais ka se ka o fana ta ka surunya ka bɛn n'a ye denmisɛnninw bɛ se k'a kalan kilasiw kɔnɔna na 5e année 6e année ka yɛlɛ ka taa ka se ka dɔnni kɛ ka ban sɔrfu kan nahawu kan Saad Umar Touré sɔrfu la Mali bɛɛ mɔgɔ t'a kan ale fɔlɔ de sɛbɛnni k'a kan nahawu la Mundiru Abubakar Cham mɔgɔ si tɛ a kan olu yɛrɛ nin kɛ a bɛ kalan kilasi kɔnɔ mais o yɛrɛ ma kilasi kɛ mais dɔnnifin de tun b'u la fo arabu tɛ se ka n'u ye défi lancé n'o arabu cɛ a tɛ se ka wuli i bɛ taa Fana u b'a ko Fana karamɔgɔ Mohamed Zaki durusili ale kunkolo kun ye c'est à dire i b'a fɔ ko scanner quoi n'ale ye fɛn min ye dɔrɔn a donna quoi voilà ale tɛ fɛngɛ na ale ye kunkolo kun ye scanner de a ye kitabu fɛn o fɛn kalan diɲɛ kɔnɔ a y'a kalan ko kelen de kɛ a bɛ kitabu nin da a ma segin a ma tuguni ni nana n'a ye dɔrɔn a ko kitabu jumɛn i b'a fɔ ko nin a b'a fɔ k'i ta dayɛlɛ a ma kilasi kɛ mais a ye dɔnni kɛ Usumani Kalapo karamɔgɔ ka dɔgɔ yan dafɛla na Côte d'Ivoire Burkina minnu mana walanda bɛna ale bolo Usumani Kalapo a yɛrɛ ye kitabu bɔ mɔgɔ caman Amadu Bile ninnu ni Maki ninnu ka karamɔgɔ olu bɛɛ kalanna ale bolo a denkɛ de bɛ golo ka bi Amidalayi mais a kalanna mais a ma kilasi kɛ n t'a dɔn a bɔra kilasi min na Haidara ye dɔnni kɛ fo ka se 6e ma bon kalan danna 6e na kilasi kɔnɔna na mais kilasi ni ti dɔnni dan kalan ne fɛn o fɛn ka kalan danna hali n'i taara université de kɛ n'a danna kilasi kɔnɔna na e tɛ jate dɔnnibagaw fɛ i bɛ recherche de kɛ 6e kɔfɛ i yɛrɛ bɛ se ka kow ɲɛɲini
kitabu kalanw be no b'a fɔ majlisu be kitabu ta be ge cɔkɔrɔba dɔ la a b'i kalala ni kilala lakidaru la i be asmayu ta ni kilalo la i be risala ta ni kilalo la i be sheikh kalilu ta o tuma na i ka nawu ni fɛn ninnu i b'a sɔrɔ karamɔgɔw be no olu caman bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na minnu be no kalandenw t'u sigi u ma kilasi kɛ kilasi kɔnɔ karamɔgɔ ti u bɔ u sigilen no dɔrɔn kitabu si tɛ yen nɔ u tɛ se k'i kalan min na mɔgɔw bɛ taa se olu ma u bɛ dɔnniya ɲini kɔrɔ Hayidara ye dɔnniya a kalan na kalan in kɔfɛ a ye ko de ɲini hali sisan Hayidara bɛ kalan Hayidara bɛ si mansin de kunna a bɛ si telew ni ɲɔgɔn cɛ de mun de bɛ actualité ye jumɛn de ye silamɛya kun kan silamɛya ka rôle ye jumɛn nin na ou bien silamɛya ka jɔyɔrɔ ye jumɛn nin la et puis dɔnnibagabaw silamɛya kɔnɔ olu ye mun fɔ nin ko nin kan a bɛ ninnu de lamɛn k'a yɛrɛ ta fara o kan o tuma na a bɛ sɔrɔ k'an tɔw minnu sigilen don a bɛ sɔrɔ k'an kunnafoniya la o kɔrɔ kalan ma ban karamɔgɔ bolo mais a ye fɛn min dɔn o tɛ kilasi kɔnɔ parce que n'i y'a ka dɔnni yɛrɛ jateminɛ walahi ne sera lycée la an taara sɔrɔ la mada dɔ bɛ yen nɔ matière dɔ bɛ kalan lycée la n'i ma se lycée yɛrɛ la parce que n'i taara fɛn na yɔrɔ arabu ni français bɛɛ la matière dɔw bɛ daminɛ seconde cycle de la fɔlɔ n'i sera ne septième de la anglais tun bɛ daminɛ fɛngɛ ninnu na bon mɔgɔ min bɔra sixième na ko e ka anglais fɔ sisan o ɲininka a y'a kalan min de ye sisan mais n'a sɔrɔ ko défaut b'a bolo a bɛ anglais fɔ i b'a fɔ ko wayi septième huitième neuvième na a bɛ fɛn kɛ n'i taara lycée de la leçon dɔw bɛ daminɛ fɔlɔ bɛ daminɛ dixième de la matière dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ kɛ fo université de la n'i danna lycée la i t'a dɔn ko olu ye fɛn min mais an taara se ka taa leçon dɔw daminɛ université fɛn na lycée la quoi ne yɛrɛ kabakoyara mais ne nana karamɔgɔ tafsiro la ne y'a sɔrɔ karamɔgɔ b'o domaine dɔn k'a sɔrɔ o tun bɛ daminɛ lycée de la anw y'a daminɛ lycée la mais a bɛ ka tafsiri kɛ a bɛ ka yɔrɔ nin développer k'a sɔrɔ ale danna sixième de la quoi i b'a dɔn ko allamahu shadidul quwa o kɔrɔ n'i siranna Ala ɲɛ a yɛrɛ y'o fɔ an na 2010 formation na a ko ne bɛ ko in daminɛ n y'a daminɛ ni Ala de mais m'a daminɛ ni dɔnni ye n kɔni ye fitinin min dɔn n ye fɛn min dɔn k'a sɛgɛsɛgɛ yɛrɛ fɛn bɛɛ la ko nin ye tiɲɛ mais n y'a sɔrɔ mɔgɔ banna k'a fɔ mun na ko n'i y'a fɔ k'u b'i faga ou bien i ti balo o tuma na k'ale ye tiɲɛ nin fɔ ten k'Ala de minɛ ko Ala de y'ale dɛmɛ mɔgɔ ka fisa n'ale ye u y'olu faga ale balo la kuma bɛɛ a b'o de fɔ k'ale bɛ ka supplémentaire de balo Ala ye fɛn dɔ kɛ Hayidara ye a ma kɛ mɔgɔ si waati de banna a yɛrɛ fɛn min kɛ Hayidara ye fɛn dɔ ka ye mɔgɔ o mɔgɔ a y'i kɛrɛnkɛrɛn ni fɛn dɔ de n y'o f'i ɲɛna nabi ɲuman dɔw bɛ yen nɔ olu ka nabi ɲuman danna phrase kelen dɔrɔn de ma ka n'u jɔ dɔ ko inni rasulullahi ilaykum u y'a faga ye Ala ye ne ci aw ma n ka jɔn ma a ye na u nalen ko mun kɛra ko a k'a dɔn Ala ye ne ci u y'a sama ka jigin k'a ci k'a faga a danna ye dɔw kumana mɔgɔ nana n'u ye kuma danna dɔrɔn mɔgɔw bɛ tɛmɛ i n'a fɔ Nuhu san 900 ani san 50 mɔgɔ 82 de sɔnna a la a den ma sɔn a muso ma sɔn san 900 sa u b'a ci fo k'a kiri kuranɛ ma ko jaalu asabiyahu fi adhanihim n'u bɛ tɛmɛ a yɛrɛ a kɛra a ka kuma yɛrɛ negebɔ n'u bɛ tɛmɛ dɔrɔn u b'u finikolo ta k'u fini sɔrɔ u kulo kɔnɔ k'u bolo da u kulo la ka tɛmɛ u kana ka kumakan yɛrɛ mɛn f'u bɛ wasiw kɛ u denw ye ni min bɛ sa k'a fɔ ni mɔgɔ bɔra ne la ni tura Nuhu kɔ e ɲɛmɔgɔ den ye cɛkɔrɔba b'a den ne sigi k'a fɔ o de kama dɔ y'a den fitinin tɛmɛtɔ to k'a fɔ ma ko ni cɛ min filɛ nin ye ko kana lamɛn dɛ ko nin tɔgɔ de ko Nuhu k'a b'an ka Alaw nɛni a bɛ manamanakan fɔ den de sera k'a fa ka cɔgɔmɔden de y'a mɔkɛ ka bere minɛ ka taa kɛ ka Nuhu gosi o don Nuhu kasira non kamalenkɔrɔ y'a bugɔ fo k'a kiri a ma kasi o la ni yɛrɛ ka bere bugɔli tɛ foyi k'a la mais a ye jigi tigɛ kasi de kɛ parce que ale tun bɛ k'a muɲu ko a bɛ denmisɛnnin ninnu kɔnɔ a bɛ tɛna se ka se olu hakili la mais nin denmisɛnnin wulitɔ de dɔrɔn a ko arabi la tazara ala la ardi minal kafirina dayyara a ko ala mɔgɔ tɛ sɛgɛn i ka baara la nka ala jigi min tun bɛ na c'est déception totale de kɛra n na o kɔrɔ n jigi tigɛra o tuma ala ne mana kɛ ninnu wulitɔ ye ne tun bɛ ka ninnu de kɔnɔ nka ala ninnu tɛna ɲɛ dɛ o tuma ala kana kafiri dosi to dugukolo sanfɛ n'i y'u to yen nɔ yudillu ibadak fitinin min sɔnna o bɛ na o de fitina tuguni wala yalidu illa fajiran kafaran wa tɛna foyi wolo ni kafiri ni tiɲɛnikɛla tɛ ala ka sɔrɔ k'a bila ka kurun dilan ni tufana de nana k'a fɔ ni minnu sɔnna ka don i la mɔgɔ damadɔ dɔrɔn de sɔnna ka don a den banna a muso banna o kumana Nuhu sera ka dɔ fɔ mais a ma lamɛn Musa ale y'ala deli ko ala ka a balimakɛ fara kan k'o bɛ se kuma na n'ale u taara Firawuna fɛ san 40 kɔ u bɛ taga segin na Firawuna da la u ma se ka Firawuna lasɔn mɔgɔ damadɔ min sɔnna a la olu yɛrɛ ma sɔn a la ko a nabi ɲuman don ye parce que n'u sɔnna a la baritalakaw don a bɛ n'u bɔ jɔnya la ka taa n'u ye Israël parce que a taalen bada la u ye ko bɛɛ da kan k'i y'an bɔ nin na k'an nɛgɛ ka na dɛ baji b'an ɲɛfɛ jugu b'an kɔfɛ o tumana ko dɔ kɛ dɛ o tumana Musa yɛrɛ ma lafiya a ka mɔgɔw bolo olu bɛ yen nɔ o la kira dɔw kumana u fagara
dɔw yɛrɛ ma kuma sɔrɔ u fagara dɔw kumana ko u kuma kɔnɔ kuma bɛɛ fɔ a ma faamu dɔw ka kuma faamuna a ma minɛ dɔw ta minɛna mɛ a kɛra kɔfɛ san 200 san 300 sera mɔgɔw nana tiɲɛ sigi a ma ko karisa kun ye nin fɔ dɛ a yɛrɛ b'a kalama sabanw caman bɛ yen ko dɔw fɔ don dɔ la u y'u minɛ k'u don ka sɔrɔ dɔw faga san 100 kɔfɛ mɔgɔw nana u ka tiɲɛ sigi ma ko karisa delila ka nin fɔ a don na mɔgɔw y'a faga o ma kɛ Haidara ko k'ale bɛ supérieur de ko ala mun ale bɛ fɛ ka min fɔ a y'a bɛɛ fɔ a ye fɛn o fɛn fɔ o fana bɛɛ faamuna mɔgɔ dɔw ka fɔlen tɛ se k'a ka kɔnɔta bɛɛ fɔ ala sɔnna ale ye kɔnɔta bɛɛ fɔ mɔgɔ dɔw bɛ i bɛ kuma ka ban mɔgɔ tɛ foyi faamu i ka kuma na ale ye min fɔ o fana bɛɛ faamuna mɔgɔ dɔw ka kuma bɛ faamu ko an y'a faamu ko an tɛ ala sɔnna Haidara ta bɛɛ minɛna mɔgɔ dɔw ta bɛ minɛ a salen kɔfɛ o tuma Haidara ta minɛna a yɛrɛ ɲɛna ka denw kɛ o ɲɛmɔgɔ n'a ka kalandenw a yɛrɛ sabali tiɲɛ bɛɛ nana segin a ma ko Serifukɛ i tun ye nin fɔ Serifukɛ i tun ye nin fɔ o kumana ala m'o kɛ kiraw ye kiraw koyi m'o daminɛ Muhamadu yɛrɛ la o ye belebeleba yɛrɛ k'o t'a tɔgɔ ma ala ye fɛn dɔ kɛ Haidara ye a ma kɛ ala kira ye mais i b'i kɔlɔsi o fɔcogo la n ye nin k'i a ma kɛ nin ani ka fisa n'a ye kelenw tɛ a fɔ nin ma ko sadi ala ka fusamantiya ala ye kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw kɛ Haidara ye a ye fɛn dɔw k'a ye a ye kira jaw la ala ye kira yɛrɛ balo in na fɛn dɔ kɛra kiraw ye ka mɔgɔ dɔ ye sabaw cɛ la ka fɛn kɛ ni wariko kuma kun fɔra n ko Abubakar de tun bɛ wele Usman de tun bɛ wele ni dɔnniko kuma kun fɔra Seydina Ali tun bɛ wele ni kɛlɛ gɛrɛla kira bolo a bɛ ala deli ni Seydina Ali de ni Ali bɛ ka bɔ dɔrɔn kira bɛ nisɔndiya o kɔrɔ ala ye fɛn dɔ kɛ Ali ye cɛfarinya la ani dɔnni ɲɛfɔ cogo dɔ la hali n'a sɔrɔ a y'a min kira ka kɔ la mais a fɔcogo la o dɔw kun jɛlen don ni kira ta ye Seydina Ali ka kutuba bɛ yen nɔ arabukan na ka kuma ka ban ka lɛtiri dɔ n'i nana Seydina Ali fɛ a b'a fɔ ko a bɛna discours kɛ 1 page ou 2 pages mais lɛtiri min man di e ye lɛtiri min man di e ye sa lɛtiri den min man di e ye sisan n'o ye lɛtiri alphabet ye min man di e ye a b'a fɔ ko bon e t'i fɛ n ka mun fɔ a la e b'o fɔ n t'i fɛ i ka kuma i ka B prononcer i ka discours min bɛ B kana n'a la ou bien P kana n'a la e t'o fɔ fɔlɔ a b'a fɔ bon i bɛ fɛ n ka kuma mun kɛ i b'a fɔ ko bon kuma furu kan mais i kana B utiliser a kɔnɔ a bɛ 2 pages bɔ ka d'i ma B t'a la mais a bɛ kuma furu kan kuma tɛ tiɲɛ quoi et puis a t'i buruɲɔgɔnkɛ dɛ a b'i sigi dɔrɔn a b'a fɔ i b'a sɛbɛn de lɛtiri min man di e ye ani b'i ka thème choisi lɛtiri min man di i b'a ko kana nin lɛtiri nin utiliser i ka discours kɔnɔna na a bɛ discours kɛ yɔrɔ hali o tɛ kira ka kuma hali kuranɛ la o tɛ kuranɛ kɔnɔ o kɔrɔ ala bɛ fɛn dɔ kɛ mɔgɔ dɔ ye a t'a kɛ dɔ ye a bɛ fɛn dɔ kɛ mɔgɔ dɔ ye min yɛrɛ kɔsɔn a b'o tigi yɛrɛ jɛ a la mɔgɔ 100 bɛ ka haminako dɔw fɔ ko an taara tamani an taara nin na o dilanna ni haminako in dilan o taara min yɛrɛ kɔsɔn o tigi jɛra o la ala kɛlen bɛ ka e ka mɔgɔ dilan i yɛrɛ b'a dɔn coyi ala y'i ka ko in dilan tamani ta mais dɔ bɛ taa mɔliw kɛyɔrɔ la k'i hami sigi ko Haidara ka duwawu kɛyɔrɔ la Haidara yɛrɛ b'i ta siri dɛ ne bɛ n ta siri ne ta dɔ bɛ dilan ka sɔrɔ Haidara ta ma dilan nka a bɛ ka dilan ma ko Haidara ni ala Haidara ko ye tiɲɛ ye ala ne ka nin ko nin i k'a nɔgɔya ma Haidara yɛrɛ fana bɛ k'o fɔ koyi ale fana bɛ ka dɔ wɛrɛ yira mais ala bɛ ne ta dilan Haidara mɔgɔw bɛɛ tɛ dilan o san kɔnɔ dɛ o kɔrɔ ko ala bɛ fɛn dɔ kɛ mɔgɔ kɔsɔn k'i ja la n tun bɛ fɛ ka o parti ninnu de développer ni baro nin kɔnɔna na parce que m'o de fɔ Haidara ko la ni ne bɛ kuma kan dɔrɔn a bɛ gɛlɛya ne bolo ka taa fɔ ko kuma Haidara kan quoi parce que ne bɛ Haidara ye dɔrɔn baji de don n'i taara micro trottoir kɛ sisan bada la sisan k'i bɛ baji avantage na importance fɔ a bɛ dépend e ye mɔgɔ min ɲininka a la i bɛ nafa 100 mɛn a la o si tɛ kelen ne taara micro jɔ cɛncɛnbɔlaw la sisan ko ne ko ba in bɛ e taara micro jɔ dɔ la n'o ye cɛncɛnbɔla ye ko ne ko baji min filɛ nin fleuve nin a bɛ mun ye nin baji nin an kan ka baji nin makaran koyi anw filɛ nin an bɛ cɛncɛnbɔ kɛ kunun 2 de bɛ ne bolo an bɛ taa cɛncɛn ta ji ta selenkɛ ka na an bɛna feere bɛn damadɔ bɛ n bolo ne ye n ka muso fura la ka n ka du jɔ a la ka n denw ka kalan fɛn bɛɛ a la ale tɛ foyi fɔ cɛncɛn min bɛ sɔrɔ ba in kɔnɔna na ale ka balo de ale bɛ kuma cɛncɛnko yɔrɔ de kan i bɛ taa ka taa finiko la fulaw bɛ kɛ to fula minnu bɛ taa finiko la muso minnu bɛ taa finiko la bada la n taara ɲininka ko an balimamuso baji in an bɛ fɛ ka a dagi a kana dagi n'a dagira kuma na an muso an bɛna ji bɔ min jiko ka gɛlɛn anw b'an ka minɛ nɔgɔ ta n'an denw an bɛna an ka fini ko yan nɔ fulaw fana b'a fɔ k'an bɛ fini nɔgɔ minɛ a robinet sara ka ca an bɛna ko ji la an bɛ tila k'a fɛnsɛ bada in na to n'a jara an b'a ta an bɛ taa d'a tigiw ma ko hali k'a da o ma baji in kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a y'a banba baji in kana se ka tunun dɛ i b'o fana to yen nɔ i bɛ taa jardin tigi minnu bɛ ba kɛrɛfɛ na salati sɛnɛna ninnu bi to i ka to salati sɛnɛna dɔ ɲininka ko baji bɛ mun ɲɛ a tɛ jɛgɛ ko kuma fɔ a tɛ cɛnɛ ko kuma fɔ baji in walayi an ka kɔlɔn n'i y'a sen dɔrɔn hali sibiri ɲɛ kelen ji bɛ bɔ a la kuma yɛrɛ da ni kɔlɔn yɛrɛ jara dɔrɔn an bɛ se ka mansin bila ji la dɔrɔn an b'an ka nakɔ ninnu sɔn an bɛ karɔti sɛnɛ an bɛ salati sɛnɛ
o kuma na nunu mina sa ale te foyi fo aka nakɔ ko baji me min aka nakɔ ko e ka taa jɛgɛ mɔnɔ fana ɲininka dɛ ko ne ko baji ni a bɛ ka tiɲɛ dɛ a bɛ an bɛ ka se ka mun a b'a ko a y'a cɛsiri baji ko na baji bɛ ka tiɲɛ ko fɔlɔ an tun bɛ jɛgɛ yɛrɛ sɔrɔ mɛ galadonna ninnu ka galaji bɛ ka jigin an ka jɛgɛw bɛ ka sa a tɛ foyi fɔ ni jɛgɛ ko tɛ a tɛ foyi fɔ ni jɛgɛ ko tɛ o tuma na ni mɔgɔ na ko baji nafa dɔrɔn f'e ka ɲininka de a tigi yɛrɛ mɔgɔ suguya min ale bɛ baji nafa bɔ cogo min o de kama ne ko ka kuma dara ka dɔn ne b'a ko ka kuma a ka mun de kan a ka mun a ka sirifiya wa a ka dɔgɔdenya wa Haidara ka hinɛ wa Haidara ka tiɲɛ fɔ wa Haidara ka fɔnisira wa Haidara ka sabali wa Haidara ka dɔnni wa i bɛ fɛ ka kuma jumɛn ne ka tile 7 kɔnɔna na kelen dɔrɔn et puis bɛɛ bɛ Haidara ye i ka dɔnni de la n bɛ kuma kelen fɛ ka na mɔgɔ si ka n'i nɛgɛ parce que a tigi b'a yɛrɛ nɛgɛ k'e de nɛgɛ ko karisa bɛ karamɔgɔ dɔn ayi ka bɛɛ dɔn e k'i recette da mɔgɔ kelen na ko karisa bɛ karamɔgɔ dɔn i ka dɔnni tiɲɛ mɔgɔ si de tɛ yen min bɛ karamɔgɔ dɔn i b'a dɔn i ka dɔncogo de la i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ ale bɛ ka karamɔgɔ lakɔlɔsi fɛn dɔ de la ale bɛ se ka kuma o kan parce que a n'a bɛ voyager hali mɔgɔ hakɛ min bɛ kuma karamɔgɔ voyager ni b'a sɔrɔ mais voyagekɛla bɛɛ bɛ ka jateminɛ de kɛ dɔn dɔ bɛ taa dɔrɔn o b'a ka wajibi yɛrɛ qualité la n'a taara ni dugu na wajibi sugu dɔ kɛ a taara na ni somaw ye ni chrétiens ye a ye wajibi sugu dɔ kɛ i b'a sɔrɔ ale bɛ o dɔrɔn de kɔlɔsi a karamɔgɔ filɛ n'a taara dugu la a b'o ka kuma fɔ mais dɔ b'a ye dɔrɔn karamɔgɔ mɔlu ale bɛ tɛ ka ye ni karamɔgɔ yɛrɛ bɔra dɔrɔn garde minnu bɛ support kɛ jeune minnu bɛ support kɛ san 67 cɛ olu bɛ boli a nɔfɛ quoi ale bɛ ka tagama o bɛ boli a nɔfɛ ale tɛ foyi ye karamɔgɔ ko la a b'a ko est-ce que jinɛ tɛ wa ni san 67 mais san 30 san 40 minnu yɛrɛ pratiquants ni sariyaso ni fɛn ninnu ye olu tɛ se ka a bɛ tagama na mais olu bɛ boli a nɔfɛ de quoi a sɛnɛ ka teli ni karamɔgɔ kɔni wulila ka ban ni karamɔgɔ taara yɔrɔ la n'a jɛ yanni karamɔgɔ kuma laban fɔ dɔrɔn bɛɛ bɛ boli ka mobili sɛgɛrɛ a ka teli ni bɛɛ i b'a ye dɔ b'o dɔrɔn de kɔlɔsi a la dɔ b'a ye karamɔgɔ filɛ ni jamaba in b'a nɔ n'a taara dugu la jama bɛ bɔ mais kungo kɔnɔ muso dɔ ni a den fitinin bɛ se k'i jɔ dɔrɔn Haidara tɛmɛtɔ k'a kɛ tan a b'a fɔ ko mɔbilitigi b'a k'a bɛ tɛmɛ a b'a fɔ ko i jɔ a b'a jaabi fitiri jigin o muso in b'i den d'a ma a bɛ bolo da den kunna a bɛ wari bɔ k'a d'a ma i b'a sɔrɔ dɔ o de bɛ dɔ yɛrɛ dabali ban quoi nin ka n'i jɔ kungo kolon kɔnɔ Haidara ɲɛ ka Haidara lajɔ a ka sɔn o fɛn kɛ ten walima cɛkɔrɔba dɔ bɛ na k'a bɛ gɛrɛ a la walima hali lakalatɔ dɔ bɛ na k'a bɛ na an bɛ wuli k'a kunbɛn karamɔgɔ k'a y'a to yen nɔ a bɛ na dɔrɔn a bɛ n'i sigi Haidara kɛrɛfɛ k'a fɛn dɔ fɔ Haidara ye wari bɔ k'a d'a ma ninnu de filɛ haka ye ko daka ye ko cɛ bɛɛ ni i sɔn yɔrɔ de don Haidara la bɛɛ ni ansaru bɛɛ ɲininka ko mun y'i da Haidara la i bɛ kuma miliyɔn de mɛn dɔ ta ye koba ye dɔ ta ye bon karama ninnu i b'a ye ne yɛrɛ ka kuma na ne tɛ olu lakale quoi parce que olu ye mɔgɔ minnu tɛ se ka ko mɔgɔ minnu tɛ ko dɔn olu de b'a fɔ ji bɔra a sigiyɔrɔ ni fɛn ninnu u b'olu de ta quoi mais dɔnnibagaw bɛ jateminɛ kɛ adamaden yɛrɛ jogo ni ka fɛngɛ dɔn olu de bɛ mɛn quoi hali kira yɛrɛ ka sahaba fɛn fɔ sara nɔfɛ olu ma tugu a nɔ ko suruku kumana jakumani kumana dɛ a jogo de ye olu la sɔn quoi mɔgɔ min tuguri nɔfɛ jogo kama jogo ti ban o bɛ sa nɔfɛ hali kɔfɛ mais ni jakumani la kuma min ni fana ka jakumani la kuma a bɛ taa dɛ parce que o de b'ale ɲɛnajɛ quoi jakumani tɛ ka kuma ko debi a yɛrɛ donna jakumani kuma ko kelen de kɛ jakumani ma kuma dɔ fana bɛna ko wuluni ye kuma ko kelen de kɛ cɛ est ce que ko o montage tɛ wa voilà bon mɔgɔw b'o fɔ la ne ka kuma ka dɔgɔ la a bɛ kɛ mɔgɔ in na ko n t'o dɔn mais ne m'o filɛ sɛbɛla ko de mais a bɛ mɔgɔ dɔw ta mais tiɲɛ yɛrɛ la min ye réalité Haidara ti dɔn ka ban de Haidara ka anniversaire kan ka kɛ ten sa san bɛɛ ka thème dɔ de di i n'a fɔ groupement bɛ malo kɛ cogo min na nin na thème nin Haidara ka anniversaire bɛ kɛ nin ko in kɔnɔna na a ma bila ni minɛn in kɔnɔ ɲinan ta anw bɛɛ bɛ ban k'a sɔrɔ la Haidara ka kɛta ma ban o fɛn ninnu kɔnɔ ani minnu kɔni balola olu bɛ ban k'a sɔrɔ la a bɛ bila minɛn minnu kɔnɔna na o minɛn ma ban minnu k'i b'a bɛɛ ta dɔrɔn a bɛ taa sigi dɔrɔn i b'a sɔrɔ a bɛ sigi ɲɔgɔn ka kuma de kan karamɔgɔ 2-3 bɛ taa i b'a sɔrɔ an m'a yira ɲɔgɔn na peut-être e bɛ ka plutôt mais e fana bɛn'o fɔ nin fana bɛn'o fɔ bon a bɛ fɛn tɛ mais ni bɛɛ ta fan dir'i ma ou bien ka thème yɛrɛ kɛ ko ɲinan an bɛ ka mɔgɔ anniversaire kɛ nin kan ou bien kuma karamɔgɔ kan ou bien ka table ronde kɛ ka thème dɔ di ko a ka kuma o kan i bɛna dɔn Haidara ye fɛn min voilà cɛ bɛɛ fana n'a kuma togo don o dɔɔnin kɔnɔ a bɛ ɲɔgɔn dɔn o la n'a kɛra kɛcogo dɔ la ne sɔnnen de dɔ ye n'an taara domaine dɔ la dɔ b'a fɔ Isa Mamadu Seku de bɛ nin dɔn c'est à dire o de ye sila an taara yɛrɛ ja ye quoi ne b'o de fɔ an bɛɛ man ka kɛ qualité kelen quoi c'est à dire voilà il faut que spécialiste ka ca ka ne ni fɛn nana dɔrɔn k'a fɔ Bamadan de a ye taa o fɛ yen nɔ ne nana dɔrɔn Isa Mamadu Seku Haidara o bɛ nin dɔn ne nana dɔrɔn nin ka ɲi caman na an b'o dɔn ani ɲɔgɔn cɛ koyi et puis o yɛrɛ de ye avantage ba ye k'a fɔ ko a bɛɛ sugu bɛ Haidara bolo
mais n'an bɛɛ kɛra kumacogo kelen ni kɛcogo kelen dɔrɔn a bɛ kɛ jajiri fasa de ye fɔlisen kelen dɔnsen kelen k'a sɔrɔ a tɔ de ka ca a bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn koro fɛn kelen kunna ka espace ba de to yen nɔ da tɛ se ka fɛn minnu fɔ vraiment an nisɔndiyalen don an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ karamɔgɔ san 67 a bɛ na o de dafa tubabu san jate la k'i hakili jigin dɔrɔn karamɔgɔ bangena farafin kalo min na o ye sunkalo tile 20 ye hijira san 1374 1374 19 ou 20 Ramadan an bangena ka kɛ n'o o fana kabakoba de bɛ o fana na parce que Seydina Ali gosira sunkalo su 19 de la Haidara bangena 20 na Seydina Ali sara 21 na ne yɛrɛ bɛ philosophie min sɔrɔ la dɔrɔn a kun kan ka bugɔ don min na a kun kan ka sɔrɔ don mais o kuma papier lajɛ fɔlɔ ka remplaçant dɔ n'a sɔrɔ la mɔgɔ bɛ sɔrɔ ka na a nana ye ko bɛ na le 20 dɔrɔn mais ko ye papier filɛ o y'o fɔ ala ɲɛna ala ko bon ça a bɛ se ka taa le 21 ale fatura ala k'a bɛn sababa ma wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh